Annyeonghaseyo yorobun, hari ini kita akan belajar bab 26. 한국의 주거 문화와 음식 문화. Munhwa budaya, jugo perumahan atau tempat tinggal, 한국의 di Korea, wadan munhwa budaya 음식 makanan. Budaya perumahan Korea dan budaya makanan. Di bab 26 nanti kita akan belajar munbob tata bahasa ada ado, odo, tweta yang artinya boleh. Nende, ende, terus di sini ada keterangan techo. Techo itu perbandingan. Jadi nende, ende diartikan tetapi. Ohwi kosakata yang akan kita pelajari yaitu jugo munhwa, munhwa budaya, jugo perumahan, emsik munhwa, munhwa budaya, emsik makanan. Munhwa jongbo, munhwa budaya, wadan jongbo, informasi yang akan kita ketahui di bab 26 adalah 한국의 식사 예절, 예절 etika, siksa makan, 한국의 di Korea. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ohwiil, kosakata 1. Di sini ada jugo munhwa, munhwa budaya, jugo perumahan atau budaya tempat tinggal orang Korea. Nah, terus di sini ada hanok. Hanok itu rumah tradisional Korea. Nah, gambarnya seperti ini ya, rumah tradisional Korea. Di dalam rumah tradisional Korea ada beberapa bagian yang identik ya, yang identik sama yang namanya hanok ini. Apa saja? Di sini ada daemun. Daemun itu gerbang utama. Terus ada jibung, atap, matang halaman, tam, dinding, keliling. Maru itu sebuah ruang lantai untuk tempat berkumpul, namanya maru. Ruang lantai, tempat berkumpul, untuk berkumpul. Pangmun, pintu kamar. Ondol, ondol itu pemanas lantai. Pangpadak, lantai. Nah, gambarnya seperti ini. Berikutnya ada apate, apartemen. Di apartemen itu ada apa aja? Ada veranda, itu beranda, kosil, ruang tamu, hyongwan, pintu masuk atau teras, hyongwanmun, itu juga pintu masuk. Kalau hyongwanmun itu pintunya, sedangkan hyongwan itu bagian sini ya, biasanya untuk tempat meletakkan sepatu ataupun alas kaki. Tap-tap hada, merasa tertekan atau sesak. Mame telta suka sesuatu. Nanbang pemanas. Dulo boda, lihat sekeliling. Oke, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Munbopil, tata bahasa 1. Di sini ada ado, odo, tweta. Nah, ado, odo, tweta itu nanti melekat pada kata kerja maupun kata sifat untuk mengekspresikan kebolehan ya, kebolehan melakukan sesuatu. Jadi, ado, odo, tweta diartikan boleh. Penggunanya gimana? Ketika kata kerja maupun kata sifat berakhiran dengan a sama o, kita pakainya ado, tweta. Contohnya kata, kado, tweta. Terus kata kerja maupun sifat yang berakhiran dengan hada, kita pakainya hedo tweta. Contohnya, undong hada, jadinya undong hedo tweta. Selain itu, kita pakainya odo tweta. Contohnya mokta, jadinya mokodo tweta. Nah, contoh kalimatnya, ipangel mokodo tweo, do tweo bolehkah? Mok makan pang roti ini. Pang batake anjaya tweo, bolehkah duduk pang batake di lantai? Bisa juga diartikan apakah harus duduk di lantai? Anio sopae anjato tweo.
Anyo tidak, Toteo boleh. An duduk, sofae di sofa. Nah, terus kita masuk ke Dehwa Il, percakapan 1. Di sini ada percakapan antara Tian dan Kwachang, manajer. Kita dengarkan isi percakapan dari mereka. 집이 정말 예쁘네요. 집 구경 좀 해도 돼요? 그럼요. 천천히 구경하세요. 과장님은 왜 한옥에서 살아요? 작년 여름까지는 아파트에서 살았어요. 그런데 너무 답답해서 이 집으로 이사했어요. 마당이 넓고 나무가 많아서 마음에 들었어요. 한옥은 마당이 있어서 참 좋네요. 마당에 나가봐도 돼요? 그럼요. 날씨가 좋으니까 우리 마당에서 차를 마셔요. Ya, kita dengarkan lagi dan terjemahkan isi percakapan mereka. 집이 정말 예쁘네요. 집이 정말 예쁘네요. 네오와 집이 rumahnya 정말 sangat 예쁘 cantik. Wah, rumahnya sangat cantik. 집 구경 좀 해도 돼요? 집 구경 좀 해도 돼요? Dodoyo bolehkah? 구경, melihat-lihat. Cum sebentar, 집 rumahnya. Atau bolehkah melihat-lihat rumahnya? 그럼요. 그럼요, tentu saja. 천천히 구경하세요. 천천히 구경하세요. 구경하세요, lihatlah. 천천히, pelan-pelan. 과장님은 왜 한옥에서 살아요? 과장님은 왜 한옥에서 살아요? 과장님은 manajer, 왜 kenapa? Sarayo, tinggal, eso di Hanok. Hanok itu nama rumah tradisional Korea. Manajer, kenapa tinggal di Hanok? 작년 여름까지는 아파트에서 살았어요. 작년 여름까지는 아파트에서 살았어요. 살았어요, tinggal, apateso, di apartemen, kaji sampai 여름, musim panas, 작년, tahun lalu. 그런데 너무 답답해서 이 집으로 이사했어요. 그런데 너무 답답해서 이 집으로 이사했어요. 그런데 akan tetapi, so karena 너무 답답해, 너무 sangat 답답해 sesak, 이사했어요 telah pindah ke 집 rumah ini. 마당이 넓고 나무가 많아서 마음에 들었어요. 마당이 넓고 나무가 많아서 마음에 들었어요. 마음에 들었어요, suka. So karena namu pohonnya mana banyak, ko dan madangi halamannya 넓, luas. 한옥은 마당이 있어서 참 좋네요. 한옥은 마당이 있어서 참 좋네요. 한옥은 한옥, iso ada madang halaman, so jadi 참 sangat 좋네요, bagus. 마당에 나가봐도 돼요? 마당에 나가봐도 돼요? 도도요 bolehkah? Gua mencoba naga pergi keluar 마당에 ke halaman. 그럼요. 그럼요, tentu saja. 날씨가 좋으니까 우리 마당에서 차를 마셔요. 날씨가 좋으니까 우리 마당에서 차를 마셔요. Nika karena 날씨 cuacanya jauh bagus. 우리 마당에서 차를 마셔요. 마셔요, mari minum. Mari uri. Ini ajakan ya. Mari uri kita 마셔요 minum 차. Teh 마당에서 di halaman.
Berikutnya di sini ada percakapan lagi, kita baca dulu ya. 한옥은 구경해도 돼요? bolehkah? 구경해, melihat-lihat, 한옥. 그럼요, tentu saja. 천천히 보세요. 보세요, lihatlah. 천천히, pelan-pelan. 마당에 나가도 돼요? bolehkah? 나가, pergi keluar. 마당에, ke halaman. 네, 나가도 돼요. boleh, naga pergi keluar. 네, iya. boleh, naga pergi keluar. Nah, berikutnya ada parem, pelafalan dari bacim ganda ya, plus vokal. Jadi kalau bacim ganda plus vokal di sini kita baca huruf konsonan bagian depannya. Nah, terus untuk untuk konsonan yang belakang itu jadi menyatu dengan vokal setelahnya. Kita dengarkan dulu ya pelafalan yang benar. 1. 달기 갑시 젊음 2. 앉아 넓어 없어 Ya, itu pelafalannya ya. Kita lanjut ke OHI, kosakata 2, emsik munhwa. Munhwa budaya, emsik makanan. Nah, budaya makanan. Di Korea, makanannya itu terkenal dengan lauk pauk yang berbagai macam ya di meja. Nah, biasanya ada apa aja? Oke, kita bahas ya. Hansik. Hansik itu makanan Korea. Hansik makanan Korea, di sini ada banchan, lauk pauk, bap nasi, kuk sup karak sendok, cot karak sumpit. Nah, lauk pauknya, banchan, lauk pauk, di sini ada kaktuki. Kaktuki itu kimchi lobak, potong dadu. Gambarnya seperti ini, kimchi lobak, potong dadu. Namanya kaktuki. Terus ada kim, itu rumput laut. Sengson kui, ikan panggang. Nah, berikutnya di sini ada makanan-makanan di hari khusus ya, atau hari istimewa. Dimulai dari sengil, ulang tahun, makanan khasnya itu ada miyokuk, sup rumput laut. Jongwol Deborem, itu hari raya Cap Gome. Makanan khasnya adalah ukukbap, nasi dicampur dengan 5 jenis biji-bijian, namanya ukukbap. Dongji itu titik balik matahari musim dingin. Titik balik matahari musim dingin. Makanan khasnya adalah pacuk. Pacuk itu bubur kacang merah. Hongnal, hari terpanas di musim panas. Makanan khasnya ada samgyetang, sup ayam ginseng. Yejun, yang lalu, poke garpu, tekbir hada spesial atau khusus, nal hari, Sengsonhue, ikan mentah, cuk bubur, decup hada menjamu. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, Munbopki, tata bahasa 2, di sini ada nende, ende. Terus ada keterangan techo. Techo itu artinya perbandingan. Jadi nende, ende, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal ya, diartikan tetapi. Artinya tetapi. Nah, itu nanti bisa menempel di kata kerja maupun kata sifat untuk menunjukkan sebuah perbandingan antara kalimat yang awal dengan kalimat berikutnya. Cara penggunanya gimana? Ketika kata kerja, terus ada ita, opta, kita pakainya nende. Contohnya, mokta, jadinya mongnende. Jada, janende. Ita, innende. Kalau opta berarti omnende. Nah, selain kata kerja, yaitu kata sifat, kalau kata sifatnya berakhiran dengan bacim atau konsonan, kita pakainya ende, ada e-nya ya. Contohnya ada cakta, jadinya cakende. Sedangkan kalau kata sifatnya berakhiran dengan vokal dan bacim real, kita pakainya niende. Contohnya yepeda, jadinya yepende. Molta, jadinya monde. Contoh kalimatnya,
떡볶이는 매운데 김밥은 안 매워요. 떡볶이는 떡볶이 itu kue beras pedas 매운, pedas. Tetapi kimbap nasi gulung 안 매워요, tidak pedas. 이번 주는 바쁜데 다음 주는 한가해요. 이번 주는 주 minggu, 이번 kali ini 바쁘, sibuk. Tetapi 다음 주는 minggu depan 한가해요, senggang. 토요일은 출근하는데 일요일은 출근을 안 해요. 토요일은 hari Sabtu 출근하, masuk kerja. Tetapi 일요일은 hari Minggu 출근을 안 해요, tidak masuk kerja. Kita masuk ke Dehwa I, percakapan 2. Di sini ada percakapan antara Jinsu dan Wang Min. Kita dengarkan isi percakapan mereka. 왕민 씨, 중국에서도 생일에 미역국을 먹어요? 아니요. 한국에서는 생일에 미역국을 먹는데 중국에서는 국수를 먹어요. 국수는 생일에도 먹고 결혼식 날에도 먹어요. 예전에는 한국에서도 결혼식 날 국수를 먹었어요. 결혼식에서 손님들에게 국수를 대접했어요. 그래요? 한국에서도 국수는 좋은 날 먹는 음식이네요. Oke, kita dengarkan dan terjemahkan per kalimat. 왕민 씨, Wang Min si, saudara Wang Min, 중국에서도 생일에 미역국을 먹어요? 중국에서도 di Cina juga, mokoyo, apakah makan miyokuk, sup rumput laut, sengire di hari ulang tahun? 아니요. 한국에서는 생일에 미역국을 먹는데 아니요, tidak. 한국에서는 생일에 미역국을 먹는데, 한국에서는 di Korea, makan miyokuk, sup rumput laut, sengire di hari ulang tahun. Tetapi, 중국에서는 국수를 먹어요. 중국에서는 di Cina, 국수를 먹어요. 먹어요 makan 국수, mie. 국수는 생일에도 먹고 결혼식 날에도 먹어요. 국수는 생일에도 먹고 결혼식 날에도 먹어요. 국수는 mie, dimakan 생일에도 di hari ulang tahunku dan 먹어요 makan 날에도 di hari 결혼식 pesta pernikahan juga. Mie dimakan di hari ulang tahun dan dimakan di hari pesta pernikahan juga. 예전에는 한국에서도 결혼식 날 국수를 먹었어요. 예전에는 한국에서도 결혼식 날 국수를 먹었어요. 예전에는 sebelumnya 한국에서도 di Korea juga 먹었어요 makan 국수 mie 날 di hari 결혼식 pesta pernikahan. 결혼식에서 손님들에게 국수를 대접했어요. 결혼식에서 손님들에게 국수를 대접했어요. 결혼식에서 di pesta pernikahan 대접했어요 menjamu 국수 mie kepada sonim들 para tamu. 그래요? 한국에서도 국수는 좋은 날 먹는 음식이네요. 그래요? benarkah? 한국에서도 국수는 좋은 날 먹는 음식이네요. 한국에서도 di Korea juga 국수는 mie, 음식이네요 merupakan makanan, 먹는 yang dimakan, 날 di hari, 좋은 yang bagus. Kita lanjut, di sini ada sebuah percakapan lagi. 제일 좋아하는 반찬이 뭐예요?
Boyeo apa 반찬, lauk pauk 제일 좋아하는, yang paling disukai? 저는 김을 좋아해요. saya 좋아해요 menyukai kim, rumput laut. 고향에서도 자주 먹었어요? 자주 먹었어요. Apakah sering makan? 고향에서도 di kampung halaman juga? 아니요, 한국에서는 김이 싼데 고향에서는 김이 비싸요. 아니요, tidak. 한국에서는 di Korea kim, rumput laut murah. Tetapi 고향에서는 di kampung halaman kim, rumput laut 비싸요, mahal. Berikutnya di sini ada sebuah ekspresi 구경 좀 할게요. Bolehkah melihat-lihat? 구경 좀 할게요. 안녕하세요. 신발 구경 좀 할게요. 네, 구경하세요. 운동화는 여기, 구두는 저쪽에 있어요. 안녕하세요. Halo, 신발 구경 좀 할게요. 구경 좀 할게요. Bolehkah melihat-lihat? Sinbal alas kaki? 네, 구경하세요. Ya, silahkan melihat-lihat. 운동화는 여기, 구두는 저쪽에 있어요. 운동화는 sepatu olahraganya 여기, di sini. 구두는 sepatu 있어요 ada, 저쪽에, di sebelah situ. Ya, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu Munhwa wa Jongbo. Munhwa budaya, wa dan Jongbo, informasi. Budaya dan informasi yang akan kita pelajari di bab 26 adalah Hanguke Siksa Yejol. Yejol etika, siksa makan Hanguke di Korea. Etika makan di Korea. Jadi kita akan belajar soal etika makan ya di Korea. 어느 나라에나 식사할 때 지켜야 하는 예절이 있습니다. 어느 나라에나, di setiap negara atau di negara manapun. 어느 나라에나, di negara manapun, 있습니다 ada 예절 etika, 지켜야 하는 yang harus ditaati. Saat siksa hal makan. Di negara manapun ada etika yang harus ditaati saat makan. 한국도 예외는 아닙니다. 아닙니다, tidak, 예외는 terkecuali, 한국도 Korea juga. Tidak terkecuali Korea juga. 식사를 위해 식탁이나 밥상에 앉을 때 어른이 중앙에 좋은 자리에 앉을 수 있도록 배려합니다. Saat duduk babsange di meja makan. Babsang itu meja makan yang tradisional. Babsange di meja makan tradisional, ina atau siktak meja makan, wihe untuk siksa makan, 배려합니다 memperhatikan, dorok supaya orang dewasa, suis bisa, duduk jarie di tempat, jon yang bagus, jungang di tengah. Saat duduk di meja tradisional atau meja makan untuk makan, memperhatikan supaya orang tua bisa duduk di tempat yang bagus di tengah. 식사를 시작할 때는 어른이 먼저 수저를 든 다음에 아랫사람이 수저를 들고 어른이 먼저 식사를 시작한 다음에 아랫사람이 먹기 시작합니다. 때는 saat 시작할 mulai siksa makan. Saat mulai makan, mengangkat, aresaram, bawahan, mengangkat, sujo, sendok dan supit, tame setelah, orang dewasa, dan mengangkat sujo, sendok dan sumpit monjo terlebih dahulu. Aresaram selain diartikan bawahan bisa diartikan orang yang muda. 어른이 먼저 식사를 시작한 다음에 아랫사람이 먹기 시작합니다. 아랫사람이 orang yang muda. 시작합니다 mulai, makan, 다음에 setelah,
Orang-orang dewasa sijakhan mulai siksa makan monjo terlebih dahulu. Saat mulai makan, orang yang muda mengangkat sendok dan sumpit setelah orang dewasa mengangkat sendok dan sumpit terlebih dahulu. Dan orang yang lebih muda memulai makan setelah orang dewasa mulai makan terlebih dahulu. 혹시 식사를 먼저 마쳐도 어른이 식사를 끝내기 전까지는 자리에서 일어나지 않습니다. 혹시 jika walaupun macho selesai siksa makan monjo terlebih dahulu, 일어나지 않습니다. Tidak bangun 자리에서 dari tempat kaji sampai 전 sebelum orang dewasa 끝내기 menyelesaikan siksa makan. Jika walaupun selesai makan terlebih dahulu, tidak bangun dari tempat duduk sampai sebelum orang dewasa menyelesaikan makan. 식사할 때는 포크와 나이프 대신 숟가락과 젓가락을 사용하는데 숟가락으로는 밥과 국을 먹고 젓가락으로는 반찬을 먹습니다. 때는 saat siksa makan. 사용하 menggunakan 숟가락 sendok, dan 젓가락 sumpit. Desin sebagai ganti poke garpu, wadan naipı pisau. 숟가락으로는 dengan sumpit, mok makan, kuk, sup. Dan bab nasi 숟가락으로는 dengan sumpit. Dan 먹습니다 makan, bancan, lauk pauk. 젓가락으로는 dengan tadi 숟가락 itu sendok, makan sup dan nasi dengan sendok. Dan 먹습니다 makan, bancan, lauk pauk. 젓가락으로는 dengan sumpit. Oke, saat makan menggunakan sendok dan sumpit sebagai ganti garpu dan pisau. Makan sup dan nasi dengan sendok. Dan makan lauk pauk dengan sumpit. 그러나 요즘은 밥도 젓가락으로 먹는 사람들이 많아졌습니다. namun 요즘은 akhir-akhir ini 많아졌습니다. Semakin banyak 사람들 orang-orang 먹는 yang makan 밥도 nasi juga 젓가락으로 dengan sumpit. Namun, akhir-akhir ini semakin banyak orang-orang yang makan nasi juga dengan sumpit. 숟가락과 젓가락은 동시에 들지 말아야 하며 밥그릇이나 국그릇을 손으로 들고 먹으면 안 됩니다. 숟가락 sendok, dan 젓가락 sumpit 들지 말아야 하며 jangan diangkat 동시에 bersamaan. Dan myo dan 안 됩니다 tidak boleh. Myon jika mok makan, 들고 dengan mengangkat, 손으로 dengan tangan, 밥그릇 mangkok nasi, ina atau 국그릇 mangkok sup. Sendok dan sumpit jangan diangkat bersamaan. Dan tidak boleh jika makan dengan mengangkat dengan tangan. Mangkok nasi atau mangkok sup. 보통 밥과 국은 개인별로 먹지만 반찬은 함께 나누어 먹습니다. 보통 biasanya bab nasi, dan kuk sup 먹습니다. Biasanya nasi dan sup mok dimakan 개인별로 secara pribadi atau individual. Tetapi bancan lauk pauk
먹습니다, dimakan. 나누어, berbagi 함께 bersama, dengan berbagi bersama. Biasanya, nasi dan sup dimakan secara pribadi, tetapi lauk pauk dimakan dengan berbagi bersama. 예전에는 찌개나 짐을 여러 사람이 함께 먹기도 했지만 요즘은 개인 접시에 덜어서 먹는 사람이 많습니다. 예전에는 sebelumnya 먹기도 했, makan, 함께 bersama, 여러 사람, banyak orang, 찌개, kuah kental, atau cim, rebusan, kukusan. Jiman tetapi, 요즘은 akhir-akhir ini, 많습니다, banyak, 사람 orang, 먹는 yang makan, 덜어서 dengan mengambil, 접시에 ke piring 개인 pribadi. Sebelumnya, makan bersama banyak orang, kuah kental atau kukusan. Tetapi, akhir-akhir ini, banyak orang yang makan dengan mengambil ke piring pribadi. 그리고 식사 중에 의자에 밥을 안거나 음식 씹을 소리를 크게 내는 곳은 좋지 않습니다. 그리고 dan 중에 selama siksa makan 좋지 않습니다. Tidak bagus. Tidak bagus, 곳은 sesuatu. 소리를 크게 내는, mengeluarkan suara keras. 씹는, mengunyah. Emsik makanan, kona atau on, meletakkan. Bal kaki, 의자에 ke kursi. Dan selama makan, tidak bagus, sesuatu mengeluarkan suara keras, mengunyah makanan, tidak bagus sesuatu mengunyah makanan 소리를 크게 내는 dengan mengeluarkan suara keras atau meletakkan kaki ke kursi. 음식을 먹기 전에는 잘 먹겠습니다. 다 먹은 후에는 잘 먹었습니다. 라고 인사를 합니다. 전에는 sebelum makan 음식 makanan 인사를 합니다. Melakukan salam rago yang disebut 잘 먹겠습니다. Selamat makan atau saya akan menikmati makanannya. 후에는 setelah 먹은 makan dah semua 잘 먹었습니다. Saya telah menikmati makanannya. Sebelum makan makanan, melakukan salam yang disebut 잘 먹겠습니다. Saya akan menikmati makanannya. Setelah makan semua, 잘 먹었습니다. Saya telah menikmati makanannya. Oke, kita lanjut ke latihan soalnya. Dimulai dari reading. 이래서 2번 nomor 1 sampai nomor 2. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah. 곳을 sesuatu, 가장 알맞은 yang paling tepat. 들어갈 untuk dimasukkan 빈칸에 ke bagian yang kosong. 1번. 밥을 먹을 때에는 숟가락을 쓰고 반찬을 먹을 때는 젓가락을 뭐뭐뭐뭐. 때는 pada saat mau makan bab nasi menggunakan 숟가락, sendok. Ku dan tenen saat mau makan 반찬 lauk pauk titik-titik 젓가락 sumpit. Di sini ada 비교합니다, membandingkan, 정리합니다, membereskan, 포장합니다, mengemas, 사용합니다, menggunakan. Nah, yang paling tepat opsi berapa? Ya, 1번 정답은 4번입니다. 사용합니다. Dan saat makan lauk pauk menggunakan sumpit. Oke, 2번. 한국은 제 고향보다 춥습니다. 한국 Korea 춥습니다 dingin 보다 daripada 제 고향 kampung halaman saya. 날씨가 살살해지면 뭐뭐뭐뭐 해야 됩니다. jika 날씨 cuacanya 살살해지 semakin dingin ya 됩니다. harus titik-titik. Harus melakukan titik-titik. Di sini ada nanbang, pemanas ruangan, nengbang, pendingin ruangan, suri, perbaikan, 교환, itu barter. Berarti harus melakukan atau menyalakan pemanas ruangan ya.
난방을 해야 됩니다. 3번. 다음 중 밑줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah 문장 kalimat mana yang tepat bu분 bagian 밑줄진 yang digarisbawahi dalam 중 di antara berikut. Kita bahas dari opsi pertama. 의자에 좀 앉아도 돼요. Benar apa salah? 앉아도 돼요. Salah ya, harusnya 앉아도 돼요. Pakainya A, bukan O. Bolehkah duduk sebentar di kursi ini? Opsi 2, 사무실 앞에 주차해도 돼요? 해도 돼요. Benar apa salah? Salah. Harusnya 주차해도 돼요. 사무실 앞에 주차해도 돼요. Bolehkah parkir AP di depan samusil kantor? Opsi 3, 여기에서 담배를 피우도 돼요. 피우도 돼요. harusnya piwo ya. Piwo. Piwo. Ya, jadi opsi 3 juga salah ya. 여기에서 담배를 피워도 돼요. 더 돼요. bolehkah? 담배를 피워. merokok. 여기에서 di sini. Jadi yang tepat opsi 4. 극장에서 사진을 찍어도 돼요. 찍어도 돼요. bolehkah? mengambil 사진 foto 극장에서 di bioskop. Kita lanjut nomor berikutnya. 4번. 빈칸에 들어갈 알맞은 표현을 골라 문장을 완성하십시오. 완성하십시오. lengkapilah 문장 kalimat 골라 dengan memilih 표현 ekspresi almajin yang tepat 들어갈 untuk dimasukkan 빈칸에 ke bagian yang kosong. 나는 지난 주말에 이사를 했습니다. 나는 saya 이사를 했습니다. telah pindah rumah. 주말에 pada akhir pekan 지난 yang lalu. 새 집 근처에는 공원이 있어서 산책을 할 수 있고 마트도 가깝습니다. 근처에는 di sekitar 새 집 rumah baru 있어 ada 공원 taman. So jadi Suis bisa 산책을 berjalan-jalan. 고 dan 가깝습니다 dekat 마트도 toko juga. 새 집이 정말 뭐뭐뭐뭐. 새 집 rumah barunya 정말 sangat titik-titik. Sangat titik-titik rumah baru. Di sini ada 맘에 듭니다 yang artinya suka. Opsi 2 높고 깨끗합니다. 높 lebar atau luas, dan 깨끗합니다 bersih. 교통이 편리합니다. transportasinya nyaman. 보증금이 저렴합니다. 보증금 uang jaminannya 저렴합니다 murah. Nah, di sini bisa berjalan-jalan di taman terus dekat sama toko atau mart. Berarti dia itu apa ke rumah barunya? Sangat suka ya. 맘에 듭니다. 새 집이 정말 맘에 듭니다. Ya, jawabannya opsi 1. Soal berikutnya, 5번 다음 글을 읽고 내용과 같은 곳을 고르십시오. 고르십시오. pilihlah 곳을 hal 같은 yang sama. dengan 내용 isi 읽고 dengan membaca 글 paragraf dalam berikut. 한국에서는 식사를 시작할 때는 어른이 먼저 음식을 saya ulangi ya. 한국에서는 식사를 시작할 때는 어른이 먼저 음식을 드신 다음에 아랫 사람이 먹습니다. 한국에서는 di Korea 때는 saat 시작할 mulai siksa makan 아랫 사람 orang yang lebih muda 먹습니다 makan 다음에 setelah orang dewasa 드신 makan 음식 makanan 먼저 terlebih dahulu. 숟가락으로는 밥과 국을 먹고 숟가락으로는 반찬을 먹습니다. makan bab nasi, kuah dan kuk sup, 숟가락으로는 dengan sendok. 고 dan 먹습니다. makan bancan lauk pauk, 젓가락으로는 dengan sumpit. 그러나 숟가락과 젓가락을 동시에 들지 말아야 하며 밥그릇이나 국그릇을 손으로 들고 먹으면 안 됩니다. 그러나 namun 들지 말아야 하며 jangan mengangkat 숟가락 sendok dan 젓가락 sumpit 동시에 bersamaan. 묘 dan 안 됩니다 tidak boleh. 묘 jika makan 들고 dengan mengangkat, 손으로 dengan tangan, 밥그릇 mangkok nasi, ina atau 국그릇 mangkok sup. 보통 밥과 국은 개인별로 먹지만 반찬은 함께 나누어 먹습니다. 보통 biasanya makan
bab nasi, gua dan puksuk kinbyolo secara pribadi. Jiman tetapi, bancan lauk pauk moksnita dimakan nanwo berbagi hamke bersama. Nah, kita cari yang tepat. Opsi 1, babel mogel te orin sarami monjo moksnita. Teh saat mok makan bab nasi, orin, orang muda, moksnita makan, monjo terlebih dahulu. Orin saram, orang muda makan terlebih dahulu. Salah, bukan orin ya, tapi harusnya oren, orang dewasa. Terus opsi 2, 그래서 듣고 먹는 곳은 예절에 어긋납니다. 곳은 sesuatu, 먹는 makan, delgo dengan mengangkat geret mangkok. 어긋납니다, salah, 예절에 pada etika. Ya, merupakan etika yang salah. Benar ya? Karena di sini nggak boleh buat mengangkat mangkuk. Kalau opsi 3, 보통 papua kukal saram dari hamke nanwo moksnita. Potong biasanya, saram dari orang-orang, moksnita makan, nanwo berbagi hamke bersama, bab nasi, gua dan kuk sup. Nah, di sini nasi dan sup itu secara pribadi, individual. Yang bersama itu bancan, lauk pauk. Jadi opsi 3 salah. Opsi 4, 반찬은 숟가락이나 젓가락으로 먹으면 됩니다. 반찬 lauk pauk, 됩니다 boleh, myon jika mau dimakan. 젓가락으로 dengan sumpit in atau 숟가락 sendok. Nah, untuk lauk pauk itu dimakannya dengan sumpit ya. Kalau dengan sendok itu nasi sama sup. Ya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, bagian listening. (1번) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 nomor 1, 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Dengarkan dalam berikut go dan 고르십시오. Pilihlah 대답 jawaban almajin yang tepat, 물음에 pada pertanyaan. 마당이 넓어요? 마당이 넓어요? Apakah madang halamannya 넓어요, luas? 1. 네, 마당이 있어요. 네, 마당이 있어요. 네, iya, 있어요. Ada madang halaman. 2. 네, 마당이 깨끗해요. 네, 마당이 깨끗해요. 네, iya, madang halamannya 깨끗해요, bersih. 3. 아니요, 마당이 좁아요. 아니요, 마당이 좁아요. 아니요, tidak, madang halamannya 좁아요, sempit. 4. 아니요, 마당이 시원해요. 아니요, 마당이 시원해요. 아니요, tidak, 마당이 halamannya 시원해요, sejuk. 마당이 넓어요? 정답은? Ya, 3번입니다. 아니요, 마당이 좁아요. (2번) 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람, 고 있습니까? sedang marah, berbicara 대해 tentang 무엇에 apa. 한국 사람들은 더운 여름에 뭘 먹어요? 한국 사람들은, orang-orang Korea, 더운 여름에 뭘 먹어요? 먹어요 makan, 뭘 apa? 여름에, pada musim panas, tahun yang panas. Orang-orang Korea makan apa pada musim panas yang panas? 시원한 냉면이나 삼계탕을 많이 먹어요. 시원한 냉면이나 삼계탕을 많이 먹어요. 많이 먹어요, sering makan. 냉면, mie dingin, in atau samgyetang. 냉면, mie dingin, siwonhan yang sejuk, in atau samgyetang, sup ayam ginseng. Sering makan mie dingin yang sejuk atau sup ayam ginseng. Nah, dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Opsi 1 ada emsik makanan, opsi 2 gejol musim, opsi 3 yoheng wisata, dan opsi 4 hyuga cuti. 정답? Ya, 정답은 1번입니다. 음식 makanan. (3번) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오.
3번 nomor 3. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Dengarkan dalam berikut go dan goresipsio pilihlah kose sesuatu. Kacang almajen yang paling tepat malo dengan perkataan iojinen yang berhubungan atau selanjutnya. 어제가 생일이었지요? 어제가 생일이었죠? 어제가 kemarin 생일이었죠? ulang tahun kan? 맛있는 거 먹었어요? Masinin go 먹었어요? 먹었어요 telah makan go sesuatu masinin yang enak. 1. 초대해 주셔서 감사해요. 초대해 주셔서 감사해요. 감사해요. Terima kasih so karena 초대해 주셔 telah mengundang. 2. 나도 한번 먹어보고 싶어요. 나도 한번 먹어보고 싶어요. 나도 saya juga. Ku 싶어요 ingin ku mencoba 먹고 makan 한번 sesekali. 3. 친구들과 축하 파티를 하려고요. 친구들과 축하 파티를 하려고요. 하려고요 ingin melakukan party pesta 축하 perayaan dengan 친구들 para teman. 4. 어머니가 미역국을 끓여주셨어요. 어머니가 미역국을 끓여주셨어요. 어머니가 ibu 끓여주셨어요 telah merebus miokuk sup rumput laut. Tadi pertanyaannya apakah telah memakan sesuatu yang enak? 정답? Ya, 정답은 4번입니다. 어머니가 미역국을 끓여주셨어요. (4번부터) (5번까지) 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 4번부터 5번까지 dari nomor 4 sampai nomor 5. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 무엇입니까 apa? 것은 hal 같은 yang sama dengan neong isi 들은 yang didengar dalam 중 di antara berikut. 4번 Nomor 4. 이사 축하해요. Isa 축하해요. 축하해요. Selamat. Isa pindah. 드디어 한옥에서 살게 되었네요. 드디어 한옥에서 살게 되었네요. 드디어 akhirnya 살게 되었네요. Sudah tinggal 한옥에서 di 한옥. 아파트보다 불편한 게 많을 텐데 괜찮겠어요? 아파트보다 불편한 게 많을 텐데 괜찮겠어요? Banyak ke sesuatu 불편한 yang tidak nyaman boda daripada apartemen. 괜찮겠어요? Akankah tidak apa-apa? 물론 불편하겠지요. 물론 불편하겠죠. 물론 tentu saja kes akan 불편하 tidak nyaman. 그래도 마당이 넓은 집에서 꼭 살아보고 싶었어요. 그래도 마당이 넓은 집에서 꼭 살아보고 싶었어요. 그래도 walaupun begitu, 꼭 pasti ku 싶었어요. ingin ku mencoba syarat tinggal. 집에서 di rumah 넓은 yang luas madang halamannya. 마당에 꽃이 피면 더 좋을 것 같네요. 마당에 꽃이 피면 더 좋을 것 같네요. jika kot bunga pi bermekaran madangnya di halaman, kot 같네요. Wah, sepertinya 더 좋을, semakin bagus, lebih bagus. 참 예쁜 집이에요. 참 예쁜 집이에요. 예요 adalah 집 rumah 참 예쁜 yang sangat cantik. Nah, kita cari yang sama ya. Opsi 1, 남자는 얼마 전에 한옥으로 이사를 했다. Laki-lakinya 이사를 했다. Telah pindah 한옥으로 ke 한옥 얼마 전에 beberapa waktu yang lalu. Bener ya? Si laki-laki itu telah pindah ke 한옥 beberapa waktu yang lalu. Kita lihat dulu opsi 2-4. Kenapa salah? Opsi 2. 남자는 여자에게 새 집을 소개하고 있다. 남자 laki-laki kok ita sedang sogeha
memperkenalkan sejib rumah baru Ege kepada Yoja perempuan. Bukan, dia bukan sedang memperkenalkan rumah barunya kepada si perempuan. Tapi perempuannya justru bilang ya, akhirnya bisa pindah rumah, ngucapin selamat. Kalau opsi 3, 여자는 아파트 생활이 불편하다고 생각한다. Yoja perempuan 생각한다, berpikir, daku katanya, 생활 hidup aparte di apartemen 불편하, tidak nyaman. Enggak, perempuannya justru bilang tinggal di apartemen lebih nyaman dan malah menanyakan tinggal di Hanok akan tidak nyaman daripada tinggal di apartemen. Kalau opsi 4, 여자는 마당이 넓은 집에서 살아보고 싶었다. Yoja perempuan kusipota ingin mencoba syarat tinggal 집에서 di rumah 넓은 yang luas madang halamannya. Yang tadi bilang ingin tinggal di rumah yang luas halamannya itu si Namja ya, bukan Yoja. Ya, jadi jawabannya opsi 1. 5번. 신랑 신부가 정말 예쁘네요. Silang sinbuga 정말 예쁘네요. Neowa silang mempelai pria, sinbu mempelai wanita, 정말 sungguh 예쁘 cantik. 푸엉 씨, 결혼식도 끝났으니 빨리 밥 먹으러 갑시다. Pongsi, saudara Pong, 결혼식도 끝났으니, telah selesai 결혼식 pesta pernikahan. Jadi pali 밥 먹으러 갑시다. 갑시다, ayo pergi, ro untuk mok makan bab nasi pali segera. 밥이 아니라 국수를 먹어야죠. 밥이 아니라 국수를 먹어야죠. 아니라 bukan bab nasi. 먹어야죠, harus makan 국수, mie. 신랑 신부가 행복하게 오래 살기를 바라면서요. Silang sinbu가 행복하게 오래 살기를 바라면서요. 바라면서요, berharap silang mempelai pria, sinbu mempelai wanita, salgi hidup, ore lama, 행복하게 dengan bahagia. 그래도 저는 국수보다는 밥이 더 좋아요. 그래도 walaupun begitu, 저는 국수보다는 밥이 더 좋아요. 저는 saya 더 좋아요, lebih suka bab nasi boda daripada 국수 mie. Kita cari yang tepat. Opsi 1, 두 사람은 오늘 결혼식을 했다. 두 사람 2 orang, 결혼식을 했다, telah melakukan pesta pernikahan 오늘 hari ini. Bukan ya, mereka sebagai tamu. Terus opsi 2, 두 사람은 곧 식사하러 갈 것이다. 두 사람 2 orang, 갈 것이다 akan pergi, ro untuk siksaha, makan 곧 segera. Benar ya, karena tadi udah selesai pesta pernikahan. Kalau opsi 3, 여자는 건강을 위해서 국수를 먹는다. Yoja perempuan 먹는다 makan 국수, mie. 위해서 untuk kongang kesehatan. Bukan, tadi makan mie itu untuk harapan bahwa si mempelai pria sama mempelai wanitanya bisa hidup lama dengan bahagia ya, bukan tentang karena kesehatan. Kalau opsi 4, 남자는 고기보다 국수를 더 좋아한다. Laki-laki 더 좋아한다, lebih suka kuksu mie boda daripada gogi daging. Enggak, tadi laki-lakinya bilang lebih suka nasi ya daripada mie. Ya, sekian pembahasan bab 26 tentang 한국의 주거 문화와 음식 문화. Terima kasih. 감사합니다. 안녕.